Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction d'examen national session normale bac 2018 sciences physiques. غادي نخدموا la première partie اللي bien sûr عندها علاقة بلا première unité consommation de matière organique et flux d'énergie. Alors قبل ما نبدا لكم لا كوريكسيون بغيت غير نقول لكم كو غنحاول ما امكن نخدم معكم اكبر عدد ديال لي زيكزامان. خليو لي في لي كومونتير الا بغيتوني نخدم معكم ان اكزامان اللي نتوما ما قدرتوش تخدموا ولا اللي بغيتو تعرفوا لا كوريكسيون ديالو. Et partagez avec vos amis, s'il vous plaît, partagez avec vos amis باش هكا كل ما لقيت بلي كاين تفاعل اكثر في لاشين غادي نخدم معكم اكثر ونكمل معكم لو بروغرام ان شاء الله. Donc tout d'abord, quand vous voyez, donc la première partie, c'est la restitution des connaissances. Donc la partie d'IMA qui connaît des questions simples, qui connaît QCM, ou là, bien sûr, vrai ou faux, donc il y a des questions directes. Ou la partie qui est l'examen national 5 points. يعني ماشي شي حاجه اللي قليله 5 points bien sûr coefficient ديال SVT est très important donc كتعاونكم بزاف دونك حاولوا ما امكن انكم تخدموا على هاد لا بارتي حفظوا لي ديفينيسيون عرفوا لي زيكواسيون surtout في هاد لا première unité etc. ainsi vous allez avoir des bonnes notes c'est bon. Donc tout d'abord, définissez les notions suivantes. يعني غادي نعطيو les définitions. عندنا la fermentation alcoolique et la phosphorylation oxydative. Donc voilà les définitions ديالنا. Donc la fermentation alcoolique, bien sûr حنا شفنا deux types de réactions métaboliques, la respiration cellulaire et la fermentation. Et la fermentation, قلنا بلي كاين deux types, la fermentation lactique et alcoolique et الاختلاف بيناتهم هو هذاك le résidu organique اللي كيعطيونا. Donc la fermentation alcoolique, c'est un phénomène cellulaire responsable de la dégradation partielle de glucose en absence de dioxygène, c'est-à-dire elle se réalise en milieu anaérobique en libérant des déchets organiques. Le cas de la fermentation alcoolique, les déchets ont l'éthanol, un alcool à 2 carbone et CO2. C'est bon? Et aboutissent à la formation d'une faible quantité d'énergie. Ou plutôt aboutissant à la formation d'une faible quantité d'énergie. Le rendement énergétique de la fermentation est très faible. Il y a deux molécules d'ATP, c'est-à-dire le pourcentage de 2%, c'est-à-dire une faible quantité d'énergie. D'accord ? Alors la deuxième définition, c'est la phosphorylation oxydative. Donc la phosphorylation oxydative, c'est le processus permettant la phosphorylation de l'ADP en ATP, c'est-à-dire l'adénosine des phosphates, le phosphate inorganique dans l'ATP, ou bien sûr هادشي كيوقع في la chaîne respiratoire. Donc نشرح لكم هاد le processus en détail. Bien sûr, grâce à l'énergie libérée par l'oxydation de donneurs d'électrons par la chaîne respiratoire. Parce que la chaîne respiratoire est constituée, donc quand vous voyez la photo, par des protéines. Ou les protéines, bien sûr, on les appelle des composés complexes. Liquides منهم les électrons ديالنا. Bien sûr, les électrons qui جيونا من l'oxydation ديال NADH2 ou FADH+, ou هادوك les électrons كيبقاو كيمروا لينا في هادوك les protéines et ainsi كيوصلنا l'accepteur final qui est le dioxygène bien sûr كيوصلوا l'ATP synthase وكتوقع لينا la phosphorylation d'ATP en ATP. C'est bon? Donc هذا بحال une petite révision. Donc passons maintenant à la deuxième question. Donc pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3 et 4 et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Donc هاد الطريقه هذه ديال لي كيسيون كتحط بزاف سواء في لي كونترول حتى في ليكزامان ضروري تلقاو هادشي يعني كيعطيكم واحد البروبوزيسيون كيعطيكم بليزيور سوجيسيون et كيقولوا لكم اختاروا la bonne réponse. Donc premièrement, la transformation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau dialoplasme s'accompagne d'une. Alors tout d'abord, قبل ما تختاروا الإجابة الصحيحة فكروا في هذيك la proposition اش كتعني. عندنا la transformation d'une molécule de glucose. يعني هذيك الموديفيكاسيون هذيك لا ديغراداسيون اللي غتوقع لينا الموليكول دو غلوكوز فين كتوقع هنا عطينا في اليالوبلازم اي كاس كون دي في اليالوبلازم دونك اليالوبلازم كتوقع فيه لا غليكوليز دونك اوتوماتيكمون بحال كيطلبوا منكم امبليسيتمون تعطيوهم شنو كينتج لينا ابري لا غليكوليز سي بون دونك maintenant je pense que tout est clair.
Donc عندنا premièrement, c'est-à-dire A, la suggestion A, réduction de 2 NADH+ et production de 4 molécules d'ATP. D'ailleurs تقدروا تلفوا بين la réduction et l'oxydation. واخا انا ديجا شرحتهم و خصكم تضبطوهم مي 4 molécules d'ATP سي فو ما كتعطيناش 4 molécules d'ATP هادي ما عمركم تنساوها ديما لا غليكوليز كنحصلوا على 2 molécules d'ATP دونك هادي هاد لا سوجيسيون مستبعده. Donc la suggestion B, oxydation de 2 NADH+ et production de 4 molécules d'ATP. Donc حتى هي غنستبعدوها حيت ما كتكونش عندنا 4 molécules d'ATP. Donc c'est oxydation de 2 NAD+ et production de ATP. Donc d'abord كتوقع لي 2 ATP يعني غتبقاو تلعبوا على هاد لي دو بروبوزيسيون هاد لي دو سuggestions C et D. حيت D عندنا réduction de 2 NAD+ et production de 2 ATP. Donc c'est vrai عندنا la production de 2 ATP. ولكن اش كيوقع لينا l'oxydation ولا la réduction? Qu'est-ce qu'on a dit? Durant la glycolyse كتوقع لينا la réduction ديال هادوك لي كومبوزي NAD+. حيت قلنا بلي NAD+ في هاد لو مومون كتوقع ليه la réduction et كيعطينا une molécule énergétique bien sûr qui n'est pas consommée par la cellule ولكن غادي تحتاجها من بعد غادي تحولها durant la phosphorylation oxydative en ATP. Et la molécule اللي غادي تعطينا هي 2 NADH+. يعني la réduction ديال NAD+ غتعطينا 2 NADH+ وغتعطينا 2 molécules d'ATP. C'est bon? Donc كيف ما كتشوفوا ici la bonne réponse c'est 4. C'est bon? Douzou d'abord la deuxième proposition. Alors l'activité de la chaîne respiratoire conduit à une. شنو هي la chaîne respiratoire? La chaîne respiratoire هي اللي كيوقع فيها le processus de phosphorylation oxydative. Donc voilà la chaîne respiratoire كيف كتشوفوها في la photo. Alors أولاً l'augmentation de la concentration des protons dans la matrice. B, diminution de la concentration des protons dans la matrice. C, augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire. D, diminution de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire. Alors, كنا كهضرنا على les protons H+, في la membrane, في la chaîne respiratoire, et قلنا بلي كيوقع ليهم واحد le transfert. واش في la matrice? Non, ما هضرناش على la matrice. Donc غادي يبقاو لينا les deux dernières suggestions, يعني في l'espace intermembranaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? واش كيوقع لينا واحد l'augmentation de la concentration في l'espace intermembranaire, c'est-à-dire في l'espace entre l'espace externe et interne, يعني واش كيتزاد لينا لو طو ديال لي بروتون H+ ولا كينقص لينا. الوغ الا عقلتو قلنا بلي كيتزاد لينا لو طو ديال لي بروتون H+ حيت كيدوزو لينا من لا ماتريس vers l'espace intermembranaire. C'est bon? Donc ainsi la bonne suggestion comme vous voyez c'est la suggestion C. C'est bon يعني غير ركزوا راه هادشي كامل شفتوه في لو كور غتكونوا ديجا فهمتوه دونك ركزوا غادي تلقاو bien sûr la bonne réponse. Douzou maintenant la troisième proposition. Alors les étapes de la contraction musculaire sont les suivantes. Donc maintenant غادي ندوزو les étapes de la contraction musculaire. Alors عقلتو كنا شفنا 4 étapes يعني ديال la concentration pardon ديال la contraction musculaire وعطيتكم حتى des étapes se forment d'un texte. Donc داك لو تيكست حفظوه خصو يتحفظ حيت هاد لو جونغ دو كيسيون كيتعطى لكم سواء كيعطيكم ترتبوهم سواء كيعطيكم تعطيوهم هكا اون كيسيون ديريكت شنو هما. دونك خصكم تحفظوا هذيك لا سوكسيسيون ديتاب اللي كتوقع durant la contraction musculaire خصكم تحفظوها par cœur. Alors عندنا هنايا هاد لي زيتاب احنا غادي نرتبوهم. Donc premièrement la fixation de l'ATP sur les têtes de myosine. 2. L'hydrolyse d'ATP. 3. Rotation des têtes de la myosine. 4. Libération de CA2+. 5. Formation du complexe actomyosine. 6. Glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Donc bien sûr, à l'étape كاملين شفناهم où on constate bien sûr maintenant qu'ils sont en désordre et احنا غادي نرتبهم. Je pense غادي تكونوا عرفتوهم. Donc شنو أول حاجة قلنا كتوقع؟ Donc le réticulum endoplasmique كيكون فيه les ions CA2+. وهذيك la libération ديال les ions CA2+ هي qui va favoriser la contraction musculaire, qui va activer هذيك la contraction musculaire.
Donc automatiquement اول حاجه كتوقع لينا يعني bien sûr من بين هاد لي زيتاب هي la libération de CA2+. من بعد شنو قلنا كيوقع لينا bien sûr la libération de CA2+ غادي يتعاوننا باش هادوك لا تروبونين لا تروبوميوز كيوقع لينا داك لو ديماسكاج ديالهم bien sûr في لا موليكول داكتين انسي غادي يوليو يبانوا لينا لاكتين وغتوقع لينا لا فورماسيون دي بون اكتوميوزين. Donc la cinquième, c'est la formation du complexe actomyosine. Après, شنو كيوقع لينا Donc, باش bien sûr pour activer هذيك la contraction musculaire كتوقع لينا l'hydrolyse d'ATP اللي غادي تعطينا واحد l'énergie. Donc هذه la troisième étape. Après l'hydrolyse d'ATP, شنو غادي يتعاوننا غادي يدير لينا واحد لا روتاسيون. دونك هادوك لي تيت دو لا ميوزين يعني هادوك لو بون اكتوميوزين غادي يدير لنا واحد لا روتاسيون. سي بون ainsi كيمشي لينا واحد لا روتاسيون دو 45 degrés. دونك هذه هي لا quatrième étape. Puis كيوقع لينا واحد لو glissement دي فيلامون داكتين vers le centre du sarcomère. دونك هادشي اللي قلت لكم. Et finalement غادي توقع لينا une fixation de l'ATP sur les têtes de la myosine. Ainsi غادي يتفكوا لينا هادوك لي بون اكتوميوزين وغادي يتعاود لينا العمليه الا كان لو مسكل ديالنا باغي يعاود لا كونتراكسيون. Donc, les étapes, est-ce qu'ils correspondent à la première suggestion? Non. C'est-à-dire la suggestion A, donc non. B, non. C, c'est juste. Donc, C, il y a l'ordre d'IL 4, 5, 2, 3, 6 et 1. C'est-à-dire libération de CA2+, formation du complexe actomyosine, hydrolyse d'ATP, rotation des têtes de la myosine, glissement du filament d'actine vers le centre du sarcomère et finalement la fixation d'ATP. Donc هذه هي la bonne suggestion et bien sûr دي حتى هي غلطه. Donc voilà كيف ما كتشوفوا هذه هي la bonne suggestion. Donc راني كنسطر لكم على الجواب الصحيح. Alors maintenant غادي ندوزو la proposition 4. Donc lors de la phosphorylation de l'ADP, le gradient de protons créé par la chaîne respiratoire est utilisé par. Donc bien sûr هذوك لي بروتون اللي قلنا bien sûr كيكونوا عندنا كيكونوا لينا في ليسباس انترممبرانير لاش غادي يعاونونا هذوك البروتون يعني لو باساج ديالهم كيدوزوا لنا من واحد لو بون ولا واحد البلاصه اي كيمشيو لينا ليسباس انترممبرانير. الوغ ملي كيدوزوا لينا شنو كيديروا لينا هذيك الساعه دونك واش durant la phosphorylation d'ADP le gradient de protons créé par la chaîne respiratoire va être utilisé par les canons à protons de la membrane interne de la mitochondrie ou la par l'ATP synthase de la membrane interne de la mitochondrie, ou la par les transporteurs d'électrons de la membrane interne de la membrane interne de la mitochondrie, sinon les coenzymes de la membrane interne de la mitochondrie. Donc حنا اصلا قلنا بلي هذوك لي بروتون كيدوزوا لنا بلاصه واحده. دونك يعني ديك الانرجي اللي كتكون لينا غادي تخليهم يدوزوا لنا من واحد المكان انسي غتوقع لينا لا فوسفوريلاسيون دي بي. وشنو هو هذاك لوندروا بيان سور هو لا تي بي سينتاز ولا لي سفير بيدونكولي. دونك هاد لي سوجيسيون كاملين غالطين اي لا بون ريبونس سي لا تي بي سينتاز دو لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري. دونك جو بونس راه سي كلير هادشي كامل مفهوم غير مره بيان سور ملي كيكونوا هاد لي كيو سي ام ولا هاد لي يعني ملي كتكونوا مطالبين انكم تختاروا الجواب الصحيح كتلفوا شويه دورون ليكزامان سي نورمال غير حاولوا تركزوا راه هادشي سي سامبل. وهذا بيان سور ان اكزامبل ديكزامان اللي تقدروا تاخذوا منه اون ايدي على شنو كيتحط اي اون ميم طون غادي تعرفوا بلي داكشي راه كيكون ساهل. Il faut juste apprendre et bien sûr comprendre. C'est bon? Donc maintenant, on va dire la troisième question. Donc, recopiez le numéro de chaque suggestion et écrivez devant chacun d'eux vrai ou faux. Donc, هذه question حتى simple. غادي تجاوبوا صحيح ولا غلط. Donc, la première, dans la cellule musculaire, le renouvellement de l'ATP à partir de la phosphocréatine se fait par l'intervention de l'ATP synthase. واش حنا درنا على لا تي بي سينتاز في لي رياكسيون اللي كتكون فيها لا فوسفوكرياتين بيان سور نو اون دي كو هذوك لي رياكسيون اللي كتدخل فيهم لا فوسفوكرياتين سون دي رياكسيون بيان سور انايروبيك رابيد الاكتيك. سي بون ما هضرناش نهائيا على لا تي بي سينتاز. لا تي بي سينتاز كيكون في لو كاد لا ريسبيراسيون. دونك ايسي باينه بلي راها اون سوجيسيون فوس. سي بون
Passons maintenant à la deuxième. Dans la matrice, l'oxydation se fait par l'intervention des déshydrogénases. Bien sûr que non. Donc, pardon, elle a le saut. Donc, هاد la suggestion حتى هي غلطة. Donc, باينة هادي حتى هي. Donc, ما كيكونش عندنا les déshydrogénases. C'est bon. Donc, ركزوا كنقول لكم ركزوا ديما les suggestions اللي كيعطيوكم وغادي تلاحظوا باللي كاين شي خلل bien sûr الا كانت la suggestion fausse. Donc 3 dans l'hyaloplasme. L'hyaloplasme شنو هو un cytoplasme dépourvu d'organites. ديما كنقولها في الفيديو كنعاودها. Donc dans l'hyaloplasme la fermentation alcoolique produit un résidu organique et libère le CO2. Donc حنا شنو قلنا la fermentation كتبقى لينا في الhyaloplasme هذه صحيحه. fermentation alcoolique اش كتعطينا l'éthanol. Donc un alcool à 2 carbone وكتعطينا معاه حاجه اخرى CO2. Donc ici c'est juste. Donc la suggestion est vraie. Passons maintenant à la dernière. Dans la mitochondrie, l'acide pyruvique se transforme en acétylcoenzyme A. Et bon, ردوا البال, la mitochondrie. C'est bon. يعني ملي كتعطانا l'acide pyruvique au niveau du dialoplasme كيمشي لنا la mitochondrie. أول حاجة كيديرها هي la transformation en acétylcoenzyme A ainsi كيمشي يدير لنا هذوك les réactions cycliques de cycle de Krebs. Donc ici, c'est juste. Donc une suggestion vraie. Donc, كيف ما كتشوفوا ici, faux, vrai. C'est bon? Et passons maintenant à la dernière question. Donc, la question est hyper simple. Elle كتبان لي la partie بغاو يعطيوهم ديك 5 points comment dire فابور. C'est bon? يعني شي حاجة اللي مفهومة وباينة. Alors, relier chaque myogramme enregistré du groupe 1 à l'état des 2 stimulations appliquées sur le muscle groupe 2. دونك عقلتوا على الميوغرام كيكونوا فيه واحد لي زونغيسترومون ديال الحركات اللي كيدير لنا لو موسكل. دونك بيان سور ملي هضرنا على الميوغرام هضرنا على بزاف ديال لي نوسيون منها لو تيتانوس بارفي لو تيتانوس امبارفي اكسيتيرا. دونك ايسي غادي نشوفوا ملي غتوقع لينا واحد لا سوكسيسيون دو سوكوس ميسكولير شنو ردة الفعل ديال هذاك لو موسكل وشنو هو الشكل اللي غادي يعطينا في الميوغرام. اي غادي سلبي خط راه باينه. دونك غادي نديرو كل بروبوزيسيون مع هذيك اللي كتوالمها في لوطر جروب. دونك عندنا في لو جروب 1 فيزيون كومبليت دي دو سوكوس مسكولير يعني وقعت لينا لا فيزيون كومبليت ديالهم بزوج يعني تجمعوا لينا بزوج. دوزيامون لا فيزيون انكومبليت دو سوكوس مسكولير يعني انكومبليت ما تجمعوش لينا توتالمون. Troisièmement, 2 secousses musculaires isolées, جوج ديال لي سوكوس مفارقين. Quatrièmement, une secousse musculaire isolée. Donc maintenant كل وحده غادي نديروها مع لا بون في لوطر جروب. دونك غادي نقراو الاخرين حتى هما. دونك les applications de stimulation efficace sur le muscle في le groupe 2. Donc la seconde stimulation يعني هذيك لا stimulation الثانيه est appliquée après l'achèvement de la première secousse musculaire. Donc كتجينا من بعد ما كتسالي لينا la première. 2. Ou la B. La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de latence de la première secousse musculaire. C. La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse musculaire. Et D. La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse musculaire. Alors, pour A, ملي غادي يكون عندنا غتوقع لنا لا دوزيام durant l'achèvement de la première غادي تعطينا دو سكوس ايزولي. دونك A غادي تكون لينا مع 3. C'est bon? Alors B, la seconde stimulation كتجينا pendant la phase de latence de la première. Donc غادي تعطينا une secousse musculaire isolée. C'est bon? Donc la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse musculaire. Automatiquement غادي تعطينا une fusion complète حيت كتجينا مازال la contraction ديال la première. C'est bon? Donc كتعطينا une fusion complète. Et dernièrement, la seconde stimulation appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse musculaire. Donc ملي غتكون عندنا la phase de relâchement يعني المسكل ساهل لنا la contraction غتجي وحده اخرى. Donc ainsi غتعطينا la fusion incomplète. Donc D غادي نلصقوها مع 2. Donc comme vous voyez ici, donc درت لكم سلبي خط هنايا. Et voilà, donc on a terminé cette partie. Donc on est arrivé à la fin de cet exercice. C'était simple, des questions simples, des questions directes. Inch'Allah, j'espère انكم تكونوا قدرتوا ديروهم. Donc ما نطولش عليكم. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires, partagez avec vos amis, partagez avec tout le monde. Ainsi تزاد تفاعل في la chaîne.
Donc, bonne chance à tout le monde et à très bientôt.